Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Bulansari. Saya dosen dari Prodi D3 Teknika Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris Maritim praktek untuk mahasiswa D3 Teknika semester 4 dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa untuk menguasai penyusunan prosedur pengoperasian kapal secara tepat dan juga efektif, baik lisan maupun tertulis, secara mandiri dan juga penuh tanggung jawab. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan strategi problem-based learning, agar mahasiswa tidak hanya memahami kontekstual, tetapi juga memahami dalam konteks kerja di dunia nyata. Metode ini saya padukan dengan media interaktif seperti video pembelajaran pengoperasian mesin kapal, yaitu video fuel oil purifiers, dan menerapkan ice breaking untuk meningkatkan kosakata kemaritiman mahasiswa. Penerapan metode ini saya lakukan untuk meningkatkan interaksi dengan siswa serta menciptakan pengalaman belajar yang berkesan, namun tetap relevan dengan kebutuhan industri maritim. Demikian perkenalan mata kuliah yang akan saya ajar. Setelah ini, mari kita simak bersama-sama proses pembelajaran di kelas Bahasa Inggris Maritim untuk D3 Teknika semester 4. Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan ada kelas pembelajaran Bahasa Inggris Maritim untuk kelas praktek D3 Teknika semester 4. Mata kuliah hari ini adalah tentang how to tell the machinery process. Selain itu, akan ada materi terkait dengan sequencing words. Anak-anak atau mahasiswa akan pelajari bagaimana cara menyampaikan proses kerja sebuah mesin kapal menggunakan sequencing words. Good morning. Good morning. Tegar. Present please. Wildan. Present please. Wisnu. Okay, and today we will learn about how to tell the shipping machinery process. Specifically, you will learn the system of fuel oil purifier. Kenapa kita perlu oil purifier di kapal? Anyone else? Can you raise hand? And To keep keep quality the quality fuel. fuel oil. With the fuel oil, so we need to clean the fuel oil from gas, maybe from sludge and then. And then after you watch the video, you can share with your friends how this fuel oil purifier works. This particular 3D model is a bit more complicated than it should be. In order to explain how this fuel purifier works, let's imagine for a moment that these pipes, the ones I'm indicating now, don't exist. So everything that's highlighted now does not exist. Okay, you already watched the video of the fuel oil systems, how the process of fuel oil purifier works. Nah, tadi sudah nonton video bagaimana cara kerjanya fuel oil purifier bekerja kan? Sekarang kita akan belajar bagaimana menyampaikan how to tell the process of fuel oil purifiers. If you want to talk or to tell the process of machinery systems, you will use structure passive voice. Passive voice structure. Kalian harus menggunakan kalimat passive voice. Okay, if you want to make a passive voice structure, the things that you need here is you have to know the first one, you need have subject and then followed by be and past participle and adverb player. Jadi kalau mau membuat kalimat passive voice, kalian itu membutuhkan strukturnya. Yang pertama adalah subject, yang kedua adalah to be kalian pelajari ada to be present is MR, to be past was were, kemudian ada juga to be future tense will or shall, and then also past participle like had, and then present participle have. Nah, kemudian
setelah diikuti dengan past participle. Kalau kalian ini mungkin mengenalnya dengan sebutan verb ketiga, ya betul ya. Selanjutnya followed by adverbial. Oke, bagaimana cara membuatnya? Contohnya seperti ini. For example, subject here, apa subjeknya? English. Kemudian diikuti dengan to be-nya is, kemudian past participle atau verb ketiga adalah spoken. Spoken ini verb ketiga dari kata apa? Speak. Lalu diikuti dengan adverbial-nya. Maka bentuk pasif dari kalimat ini adalah English is spoken all over the world. Oke. Nah, this is the examples of passive form. Okay, passive voice form ya. This is the example. We have a lot of words here regarding to the engineering department ya, sesuai dengan bidang kalian, engineering department, like inject. Maka bentuk verb inject, verb ketiganya adalah injected atau past participle. And then bagaimana cara mengubahnya menjadi kalimat pasif? Maka subject plus be plus verb ketiga tambahkan dengan kalimat keterangannya. Jadi kalimatnya menjadi fuel is injected into the cylinder. Oke. Kemudian yang kedua, compressed menjadi compressed. Air is compressed by the piston. Air di sini adalah sebagai subjek, betul. And then is adalah to be, ini adalah to be present. Kemudian di sini ada kata compressed, ini adalah bentuk verb ketiga dari compress. Lalu diikuti dengan by, and then the piston ini adalah objeknya. Nah, kalimat ini merupakan contoh dari passive voice. Now we need to use passive voice form to explain the process. Ya, untuk menceritakan proses atau prosedur suatu sistem. Kalimat ini kalimat pasif. Bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi kalimat aktif? How to make it into active? You need to change the objects of this sentence into the subject, and the subject become the object. And piston is the object. So you have to move this object into the subject. Ya, jadi objeknya si piston ini menjadi subject. Now after that you have to take a look at this. Is compressed. This is the passive form ya. To be-nya is and then followed by past participle compressed. Karena to be-nya is, maka ini adalah bentuk teksnya apa? Present, betul. Maka ini present, setelah itu air, dia menjadi objek. Kebalikannya tadi ya. Maka kalimat ini bentuk aktifnya adalah piston, compress. Sebelum saya lanjutkan, kita cek dulu di sini. Kita sepakat kalau tense-nya adalah present, present tense. Kemudian take a look of this subject piston here. Is it singular or plural? This is singular. So you have to add es, compresses. Piston compresses the. Nah, lalu tambahkan subjeknya. Tadi subjek ini kan harusnya jadi objek. Begitu ya. Jadi cara mengubah the passive form into active form. The first thing you have to know is change the subject into object. And then the object to be the subject. And then look at this past form, and then the to be. Kalau to be-nya adalah present tense, maka di sini kata kerjanya menjadi kata kerja aktif dari simple present. Begitu. Now take a look at this one. Why we do need using sequencing words? Kenapa kita tuh perlu menggunakan sequencing word atau rangkaian kata to tell a process or to tell a procedure? Because process and procedure is a sequencing of steps. Jadi serangkaian step atau langkah-langkah. Maka kita memerlukan
word atau rangkaian kata beginian. Kenapa? To make it clear, of course, ya, supaya lebih jelas, and to make it smoother, supaya lebih jelas. The examples of sequencing words are first, and then we have then, okay, and then next, and after that, and finally, at last, and etc. We will use these sequencing words to tell the process of fuel oil purifier system. Okay, one day when your chief engineer asks you how the fuel oil purifier works or how the process of seed machinery works, you have to know how to tell it. But before you tell it, you have to know the parts of the machinery, like this one. This is the picture of fuel oil purifier systems. You already watched the video, okay? And you know how it works, but to make it more clearer, yeah, you have to know this. This one is the part of fuel oil purifiers. The part one is fuel tank. Jadi yang bagian adalah fuel tank. You already know also as a bowl. Jadi juga dikenal sebagai mangkok atau bowl, ya, this bowl. And then this one is transfer pump, and the other part is settling tank. And this is a displacement pump and centrifuge, and then jelly size tank. Ya, jadi itu adalah bagian-bagian yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Okay, after that you have to know the process. Okay. First of all, the fuel oil is hit on a fuel tank or on a bowl, and then the fuel oil transfer into the settling tank, and in the settling tank they have to transfer to the displacement pump. After that, they will be adjusted or filterized, difilter ya, difilter dalam menggunakan gaya centrifugal. Oke, dipisahkan between the fuel oil and then the dust, the slugs, and the dirt. Jadi dipisahkan bahan bakar olehnya itu dengan gaya centrifugal untuk memisahkan bahan bakar yang murni dari kotoran, debu ataupun kotoran lainnya, ya, sehingga mereka fuel oil purifier ini menghasilkan produce a pure fuel oil, ya. What we are going to do now, apa yang akan kita lakukan sekarang? We are going to make a group discussions. What we will discuss? Of course, we will discuss about fuel oil purifier system. Kita akan bercerita atau berdiskusi gimana sih cara kerja fuel oil purifier. Okay, I will distribute some jumble pictures. Saya akan mendistribusikan gambar acak ke masing-masing kelompok, and then each subgroup must rearrange those pictures into a good ones. Akan kalian harus menyusun menjadi kalimat, harus menyusun menjadi gambar yang baik. Maksudnya gimana, Miss? Sequencing pictures of process of pure oil purifier, and then after that you have to write down the process using passive form. Okay, after you write down the process, you have to add the sequencing words like first, and then after that, then, next, ya. Jadi tambahkan sequencing word. Rearrange these pictures, the sequence picture, gambar susun ini menjadi gambar yang baik.
First, improve memisahkannya dari apa? Dari satu. Dan terus masuk ke purified bowl, kemudian menggunakan gaya centrifugal force, terus memisahkan water dan pendapatan. Air dan solid cek di oil. Selanjutnya. Okay, anyone want to be the volunteer to come forward to be the first presenter? Okay, Akbar's group, silakan come forward and then present your work result. Good morning, friends. Good morning. Here I am from group number 2. Here I'm with my friend is My name is Boyce Indonesia. and name is Elvira. the fuel oil are going to the service tank, and then the water are going to the double bottom tank. We suction the fuel oil. The fuel oil is dirty, so we need to The second group, okay, Leo's group, Dito and then Tegar. I hope you can present using this specific words ya. Pakai specific words untuk menggunakan the process of fuel oil purifier. Oh, pakai gambar ini ya. Fuel oil enter purifier. Clean to transfer to service tank to use combustion chamber. Combustion. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan berkelompok ya, mengurutkan gambar, sequencing pictures-nya sudah diurutkan menjadi satu rangkaian dari proses fuel oil purifier. Nah, sekarang kita cek dulu apakah tadi udah benar atau salah. Tadi sudah udah maju ya, kita cek dulu ya. Oke. Nah, ini adalah urutan dari jumble picture kalian tadi diurutkan sesuai gambar tadi. Yang pertama adalah the fuel oil is heated to improve separations. Ya, kalimat ini adalah kalimat passive voice, betul ya? Alright, dan lihat di sini the fuel oil sebagai subjek, lalu is heated, is di sini adalah to be, present ya, is dengan subjeknya singular, and then heated is the verb 3 or past participle dari kata apa? Heat. Okay. The fuel oil is heated to improve separations. Nah, setelah ini second picture-nya adalah the heated oil enters the purifier bowl. Jadi setelah oli tadi dipanaskan, kemudian oli yang tadi sudah panas, dia memasuki mangkok pemisah pemurni atau tank ya, tank pemurni. Nah, seperti yang sebelumnya juga ya, jangan lupa tambahkan sequencing words. Jadi apa? Then, oke. Apakah harus then? Ya nggak harus. Kalian juga bisa menggunakan next or after that, oke? Atau the next step or the second step gitu ya. Ini the third, boleh juga pakai the third ya atau next. Next, centrifugal force is used to separate water and solid impurities from the oil. Jadi setelah oli yang dipanaskan tadi masuk ke dalam purifier bowl, setelah itu gaya centrifugal digunakan untuk memisahkan antara water, kemudian apa lagi?
Jadi oli tadi, fuel oil tadi itu dipisahkan menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan air dan kotoran-kotoran di dalamnya. Nah, and next step, after that, the separated water and sludge. Apa itu sludge? Sludge here has similar meaning with dirt, atau artinya kotoran, betul. Okay, separated water and sludge are collected at the bottom of the bowl. Jadi air tadi yang sudah terpisahkan dengan kotorannya dikumpulkan bersama-sama ya, collected ya. Kemudian di-collected ke bottom of the bowl, ke dalam dasar dari mangkok atau tangki tersebut. And finally, or you can also use at last, okay, to say the final step. Jadi bisa menggunakan finally or at last or the last gitu ya, untuk menjelaskan langkah terakhirnya. Finally, the purified oil flows to the service tank for use. Jadi langkah terakhirnya atau yang terakhir, oli yang sudah dimurnikan dia siap untuk digunakan. Dia mengalir atau dialirkan menuju service tank dan kemudian siap digunakan sebagai bahan bakar. Nah, demikian ini adalah sequencing pictures tadi yang sudah diurutkan. Dari tadi semua yang kalian sudah presentasikan, ada yang benar, ada yang masih kurang tepat. But yang paling benar, good job. Yang kurang tepat, it's okay. We all learn here ya, kita semua belajar. Jadi benar salah itu hanya sebuah proses. Yang salah tadi jadi belajar kan, kalau yang benar seperti ini. Yang tadi sudah benar, berarti tingkatkan lagi ya, keep it up, oke? Oke. Iya, tinggal belajar sebenarnya. Saya kasih instruksinya dulu ya. Ingat, apa itu? Oke? Let's start from 1, 2, 3, go. And then heat oil to reduce its viscosity. And then after that flow to purifier. After that use spirit, sludge, and then gas, water, and use applied centrifugal force. After that, from the purifier, going to Purifier by inlet valve and use the heater to reduce the high viscosity, and then the dirty fuel oil will gonna go in the body. You also gain many vocabularies, yeah, as you already written here. The first group, the 23 vocabularies. Kelompok satu punya dapat 23, and then the second group got 20. Jadi pemenangnya adalah
Really, okay. And then the second row, yeah. Akbar already explained whole vocabularies and Fauzi also, yeah. But regarding to these words, yeah. This is the end of our meeting today. But before I close this meeting, I would like to sum up, to conclude what we learned today. Okay, the first thing we learned about the process of fuel oil purifier system. Okay, the second we learned about how to create passive voice using subject, to be plus past participle, and an object. And then the third we learned about sequencing words. For example, first of all, then first, second, after that, then, next, finally, at last, and so on. And the last, we also learned vocabularies regarding to shipping machinery process. In this context of the studies, we learned the process of fuel oil purifier systems, like this bowl and then purifier. We also learned about sludge, dirt, and many other words. Okay, I hope you learned my material today, and thank you very much for joining my class. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.